Agak enteng dosa itu sekalipun kecil, aduh dosa kecil, tidak boleh, tidak ada itu. Ya. Kenapa? Karena ya, Pama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejelekan sekalipun sebesar biji zarrah, biji korma, ya biji atom itu, biji zarrah, biji tembakau yang paling kecil kita lihat. Ya, yarahu akan diberikan balasan pula, akan dilihat, ya, akan diberikan balasan, diberikan ganjaran oleh Allah. Maka jangan pernah menganggap enteng perbuatan yang jelek sekalipun sedikit sekalipun kecil, ya. Siapa tahu perbuatan jahat, perbuatan dosa yang kecil itu di situ datangnya murka Allah. Ya. Nah, oleh karena itu jangan pernah sekali lagi ya mencoba perbuatan yang tidak baik itu sekalipun kecil, sekalipun sedikit, ya, sekalipun sedikit. Ya bunayya innaha in takun qala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Ya. Innallaha latifun khabir. Kenapa bisa begitu? Ya karena Allah Maha Latif. Ya, apa latif? Nah, lembut, lemah lembut, halus, latif, halus. Ya. Jadi Allah itu Maha halus, Maha lemah lembut, ya, Maha halus. Maka sekecil apapun perbuatan kita dilihat saja, dimanapun kita sembunyikan pasti dilihat. Jangan dikira Allah tidak bisa karena tadi itu disembunyikan di dalam batu besar lalu tidak akan bisa dilihat oleh Allah. Allah pasti bisa melihat itu karena tembus. Allah itu Maha halus, ya, Maha halus. Ya. Jadi mau disembunyikan di mana saja dilihat saja. Jadi dilihat. Innallaha latifun khabirun. Ya, Allah Maha Latif dan Maha Khabir, Maha mengetahui. Ya, Maha mengetahui dan akan memberitahu. Ya, Allah mengetahui dan memberitahu, ya, memberikan balasan. Tidak hanya sekedar diketahui, tetapi juga diberitahu oleh Allah kepada kita. Ini dia balasan perbuatan yang kamu sembunyikan dulu. Dikira kamu tidak kamu kira saya tidak melihat dia. Nah, jadi dia akan diberikan balasan semuanya. Sekali lagi kebaikan sekecil apapun ya dilihat oleh Allah dan diberikan balasan. Kejahatan sekecil apapun, dosa sekecil apapun dilihat, diketahui dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wa hikmah innallaha kana latifan khabira. Wa dzkur dan ingatlah, ya. Dan ingatlah ma yutla fi buyutikunna, apa yang kalian baca, ya, apa yang dibacakan di rumah-rumahmu, ya, min ayatillah, daripada ayat-ayat Allah, ya. Jadi apa yang kita baca di rumah kita, ya, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di dalam rumah kita itu, ya, wal hikmah dan hikmah, ya, sunnah. Kita baca Quran, baca hadis, baca kitab, ya. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Jadi kita baca Al-Quran di mana saja, di rumah kita atau di mana saja, Allah juga akan memberikan balasan. Allah tahu. Jadi Allah ada di mana-mana, di mana kita ada, Allah ada di situ. Ya. Jadi kita di sini bersama dengan Allah. Ya. Orang yang ada di mana bersama dengan Allah. Apakah Allah itu banyak? Tidak. Allah itu maha besar. Ya. Jadi Allah itu maha besar. Ya. Apakah sebesar dunia? Tidak. Maha besar. Ya. Dunia ini masih bisa diukur. Kalau kemahabesaran Allah, kebesaran Allah tidak bisa diukur. Ya, maka di mana saja kita berada, ya dia lihat kita, dia tahu kita. Ya. Karena Allah Maha Besar. Ya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya. Allah Maha Mengetahui. Ya. Allahu Alim.
Alim maha mengetahui. Allah basir, maha melihat. Sami'un, maha mendengar. Ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca didengar oleh Allah. Sekalipun kita baca dalam hati, kita berkata dengan hati kita, dalam hati kita didengar oleh Allah. Ya. Kalau kita jangankan dalam hati, ya, teman bicara tetapi agak kecil suaranya saja nggak kita dengar. Ya. Kalau Allah itu apa yang ada di dalam hati kita, ya, detak jantung hati kita ini diketahui, didengar oleh Allah. Maka jangan pernah berpikir yang tidak baik, ya. Jangan pernah berpikir yang tidak baik di dalam hati kita, ya. Karena semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadkur nama yutla fi buyutikunna min ayatillah wa hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah apa yang dibacakan di dalam di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah atau sunnah Nabi. Ya, sesungguhnya Allah maha lembut, maha halus dan mengetahui semuanya itu, dan maha mengetahui. Latifun khabir, maha halus, maha lemah lembut dan maha mengetahui. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha. Allahu latifun, Allah yang maha lembut, maha halus bi ibadihi terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha, dan Allah juga maha memberikan rizki, ya, memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki, ya, kepada siapa yang dikehendakinya, ya, mayasa wa huwal qawiyyu al-aziz, wa huwal qawiyyu al-aziz, dan dialah, ya, yang maha kuat lagi maha aziz, ya, aziz, maha mulia, ya, maha perkasa, maha hebat, aziz, mulia, maha tinggi, maha mulia, ya. Jadi Allah latifun bi ibadihi, Allah itu maha lemah lembut, maha halus terhadap hambanya. Jadi Allah itu tidak pernah kasar kepada kita, ya. Ya. Cuma kita saja yang tidak tahu diri, ya. Maka, ya, karena kita melampaui batas, tidak tahu diri, maka akhirnya nanti Allah akan murka, ya. Nanti sekali-kali Allah marah, sekali-kali Allah murka, ya, itu, ya, didatangkan bencana, ya. Kalau Allah murka di dunia terhadap hambanya yang tidak mau taat, yang tidak mau mati, ya, yang selalu menginginkan mengikuti hawa nafsunya, maka lama-lama Allah murka juga, sekalipun Allah latif, maha lemah lembut, maha halus, ya. Kalau lama-lama akhirnya murka juga Allah, ya. Sudah diberikan nikmat banyak tapi tidak bersyukur, ya, maka didatangkanlah bencana, ya. Maka penyanyi mengatakan apa, ya, mengapa terjadi bencana, ya, mengapa di dunia terjadi bencana? Mungkin bukanlah bosan melihat tingkah manusia. Ya, kenapa? Karena melampaui batas. Ada penyanyi itu, ya. Ya. Jadi mungkin, ya, dan lama-lama bosan juga Tuhan. Tapi nanti, ya, yang paling murkanya nanti di hari kemudian, ya. Nanti di hari kemudian, disitulah murkanya Allah terhadap orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa. Sudah, kamu keterlaluan, lempar saja dalam neraka. Nauzubillah, ya. Tapi di dunia ini Allah maha lembut, ya. Ya. Orang-orang yang kafir juga dikasihani oleh Allah, diberikan rezeki, diberikan hidup oleh Allah, ya. Orang kafir diberikan hidup, orang yang Islam diberikan hidup, diberikan rezeki oleh Allah, ya. Itulah kebaikan Allah, kebaikan Allah.
Itu namanya Ar-Rahman, Rahmannya Allah, Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih di dunia. Semua hambanya diberikan kasihan, ya, dikasih oleh Allah. Apa maunya di dunia ini diberikan oleh Allah, ya. Sekalipun hambanya itu, makhluknya itu tidak taat kepadanya, ya, diberikan saja, ya. Tetapi Rahman itu, ya, kalau penyayangnya, ya, itu hanya kepada hambanya yang beriman. Kapan itu? Nanti di hari kemudian. Jadi Rahman itu khusus untuk hamba Allah yang beriman. Kalau Rahman Rahim itu khusus untuk hambanya yang beriman, Rahim, ya. Kalau Rahman semua makhluk diberikan Rahmannya, kasihannya di dunia, ya. Kalau Rahim khusus untuk hambanya yang beriman, itu nanti di akhirat. Bukti rahimnya Allah itu hamba-hambanya yang beriman dimasukkan ke dalam surga. Bahwa bukti rahmannya Allah di dunia, semua makhluknya diberikan hidup, diberikan makan, diberikan apa yang dikehendaki, ya. Bahkan kalau masalah rezeki bisa jadi orang-orang kafir itu lebih kaya, ya, lebih kaya dari orang Islam, dari orang yang beriman, ya. Tetapi, ya, kekayaannya itu akan menjadi, ya, tambahan siksanya nanti di akhirat, ya. Kalau orang beriman diberikan kekayaan, itu menambah amalnya. Ketika kekayaannya itu dizakatkan, disedekahkan, itu bermanfaat. Kalau orang kafir, sekalipun dia sedekahkan hartanya, tidak akan ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaatnya. Dia diberikan kekayaan ini istidraj, diseolah-olah dia hanya maunya kasih saja, tapi nanti dirasakan. Ya, itu orang kafir. Jadi kenapa Allah, ya, sepertinya tidak adil, ya, kata orang kan, dia tidak adil. Orang-orang yang tidak pernah menyembah dia diberikan rezeki lebih banyak. Orang-orang yang taat, ya, beribadah, padahal kadang-kadang hidupnya miskin, ya. Bukan berarti Allah itu tidak adil, ya. Orang Islam, ya, orang Islam itu kaya itu baik kalau dia bersyukur, ya, miskin itu baik kalau dia sabar, semuanya baik kan. Tapi kalau orang kafir, kaya itu istidraj, ya, menjadi nanti tambahan siksanya. Dia miskin itu dia disiksa di awal di dunia, menderita di dunia, menderita di akhirat, ya. Gitu. Jadi Allah Maha Latif, Maha Qawiyyun Azim, Maha kuat dan Maha mulia, ya, Maha mulia. Allah Latifun bi ibadihi, Allah Maha halus, Maha lembut terhadap hamba-hambanya, ya. Yarzuqu man yasha, dan Allah juga memberikan rezeki kepada hambanya yang dikehendakinya, ya, diberikan rezeki, ya, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah, ya. Jadi kita diberikan rezeki itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang cocok untuk kita, ya. Kita diberikan seperti ini, memang ini yang terbaik bagi kita menurut Allah. Mungkin kalau kita diberikan kaya, kita jadi sombong. Diberikan kaya, kita jadi tidak bisa bersyukur, maka kita tidak diberikan kaya. Ini yang terbaik. Jadi apa yang kita rasakan inilah yang terbaik menurut Allah. Jangan pernah paksa Allah yang menurut kehendak kita, ya. Tapi berdoa, ya Allah berikan saya rezeki sebanyak-banyaknya, boleh kita minta, ya. Minta saja sebanyak-banyaknya, tetapi apa yang diberikan itulah yang terbaik, syukuri. Bukan berarti doa kita tidak dikabulkan. Sebahagian doa kita itu disimpan oleh Allah, nanti diberikan di akhirat dalam bentuk apa? Pahala sabar kita.
sabar. Sekalipun kita minta rezeki yang banyak-banyak tapi diberikan sedikit, sabar. Nah, kesabaran kita itulah nanti dibalas oleh Allah yang sebaik pahala. Ya Allah, dulu kamu minta rezeki banyak tapi saya kasih sedikit, tapi tetap kamu bersyukur, sabar kamu, ini balasannya. Itu maka katanya ya, orang-orang alim, orang-orang soleh itu ketika melihat balasan ya doa yang tidak dikabulkan itu, balasannya yang luar biasa di akhirat nanti, dia menyesali, Allah kalau saya tahu begini ya, kenapa tidak semua doa saya tidak dikabulkan dulu di dunia ya. Ya, dikabulkan ya, tidak dikabulkan saja lah kalau saya tahu begini balasan doa yang tidak dikabulkan. Jadi inilah ya hukum biasa. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan sesuai dengan ya kadar-kadarnya Allah ya. Kadar-kadarnya Allah, ketentuan Allah ya, yang sesuai dengan hambanya, sesuai dengan hambanya, bukan sesuai dengan kemauannya ya, sesuai dengan kemampuan hambanya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-latiful khabir wa huwa al-qawiyul aziz, dan dia maha kuat yang lagi maha mulia. Nah, dari itu sekali lagi tadi beberapa isi hizib Nahdlatul Wathon, doa-doa dalam hizib Nahdlatul Wathon itu ada yang diambil dari Al-Quran, doa-doa para nabi, doa para ulama, para auliaullah ya. Jadi kalau kita baca hizib itu, kita pertama dapat pahala baca Al-Quran karena terdiri dari Al-Quran ya. Kita dapat baca doa-doanya Nabi, doa para ulama yang insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ya, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan di atas dunia ini, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah dan tidak ada yang tidak akan diberikan balasan oleh Allah ya. Maka jangan pernah malas berbuat baik sekalipun kecil. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik ya. Ada teman berbuat baik sedikit, jangan diremehkan. Sedikit perbuatan kecil, tak boleh diremehkan ya. Kebaikan itu tidak boleh diremehkan. Siapa tahu perbuatan baik yang sedikit itu yang diridhoi oleh Allah. Dan jangan pernah mengentengkan perbuatan jelek sekalipun sedikit, sekalipun kecil, sedih. Dan ada itu ya. Misalnya apa ya, kita coba minuman yang dilarang, minuman keras misalnya, narkoba sedikit, tidak banyak, tidak boleh ya. Jadi tidak boleh perbuatan jelek, tidak boleh dianggap ringan sekalipun sedikit ya. Siapa tahu perbuatan jelek yang sedikit itu yang mendatangkan murka Allah ya. Sekali lagi ya, jangan pernah mengentengkan perbuatan baik sekalipun sedikit, dan jangan pula pernah meremehkan mengentengkan perbuatan jelek sekalipun sedikit. Yang besar atau yang baik jangan diremehkan, yang jelek jangan dianggap enteng ya. Jangan dianggap enteng. Baik, itu namanya yang kita pada pagi hari ini. Dan mari pada hari Jumat ini, hari yang mulia ini, kita bersama-sama berhadiah ya, pahala Al-Quran, zikir untuk keluarga kita, orang tua kita, bapak baluk kita yang sudah meninggal dunia ya, yang sudah meninggal dunia lebih dulu ya. Pada hari ini kita ngater ya. Jadi ibaratnya orang-orang tua kita, bapak baluk kita yang sudah meninggal dunia, di situ di alam kubur, di alam barzah itu seperti orang mondok ya. Dia mondok ya.
Mondok itu nunggu hari kiamat. Mondok. Nah, ketika dia mondok itu dia butuh akran, ya, butuh diantarkan salu, ya. Apa salunya kalau dia sudah meninggal dunia? Bacaan, ya, Al-Quran, zikir, doa, kulhu fatihah itu, ya. Kalau tidak diantarkan, kalau kita tidak antarkan, dia tidak ada, jadi salunya di situ, ya, ya, tidak ada salunya. Barangkali tidak banyak salu yang dia bawa dulu kan, mungkin jangan sampai nanti belum datang, ya, hari kiamat sudah habis salunya, nah, jangan sampai begitu. Maka kita antarkan dia, ya, pahala, ya, kita yang masih hidup, perbuatan kita, ya, bacakan Al-Quran, zikir, doa, ya. Baik, pada kesempatan ini, ya, mari kita bersama-sama, ya, berhadiah bacaan Al-Quran, zikir, doa untuk semua keluarga kita yang sudah meninggal, dunia, ina amal palo, keluarga kita, ya, ya, mudah-mudahan supaya dia senang di situ dan dia doakan kita, ya, dia doakan kita senang, dia melihat kita. Baik. Kita baca Yasin, ya, Yasin sekali. Cuma karena tidak semua baca Yasin tadi, kecuali yang di asrama, tapi kita ulang baca Yasin. Kita hadiahkan semuanya kepada, ya, semua keluarga kita yang meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لصاحب العلم مولانا بالمدارس المساجد مؤسسنا رب الوطن المغفور له الشيخ المزاني بن عبد القادر المشهور الأنفراني والأصول والفروع والمحب الفاتحة. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين والمشايخين وللنحضين والنحضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Selanjutnya kita niatkan bacaan Fatihah kita kepada semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia, ina anak atau balok kita, keluarga kita, sahabat kita yang sudah meninggal dunia dulu. Mudah-mudahan diampuni dosa salahnya, diterima amal ibadahnya, mudah-mudahan dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Lahumul Fatihah. Selanjutnya khusus untuk pendiri pondok pesantren kita ini, perintis pondok pesantren kita ini, dan orang-orang yang pernah berjasa di pondok pesantren kita ini yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosa salahnya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Lahumul Fatihah. Surah al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammira rahmatal wa rahmatal barakati Ibrahim ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa jami'al muslimin. Ya Allah, Ya Hayy, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Taqabbalallahu minna wa minkum
منكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن أمسكتم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شرب فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يهوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فالذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله لا إله إلا 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 الله صلى الله عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم
Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah azim. Amin. Amin. Angkat tangannya kalau doa, angkat tangannya. Amin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Andian ada main-main. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung Bapak, langsung Bapak. Depanan ini, belum ini depan dulu depanan. Pemain di depan dulu.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن الرحيم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائل بحقوقنا ما أردت إلا وفرجها الله اللهم إن الدعاء دعاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والحكمة حكمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأعرجه وإن كان مرسلا فيسره فإن كان مرسلا فيسره بأرض دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتاك عبادك الصالحين اللهم افتح فتوح العارفين وفقه في الدين وعلم التأويل رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Salam